Ahorita vamos a estar leyendo ahí en Marcos 11. Right now we'll be reading in Mark 11. Cuando mi papá todavía pastoreaba When my dad still pastored allá en la ciudad de Juárez, over there in Ciudad Juárez, íbamos a una iglesia que se llamaba, no se llamaba así, pero decíamos que era la iglesia de la Centeno. we went to a church which name we had given the Centeno. Así se llamaba la calle donde estaba esa iglesia. That was the street on which that church was at. Y un domingo que estuvimos ahí, And on a Sunday that we were there, Marcos, ajustale su volumen un poquito más arriba. Gracias. Un domingo que estábamos ahí, a Sunday that we were there, la presencia de Dios estaba fuerte. the presence of God was strong. Y un joven que ayudaba con el sonido, And a young man that helped with the sound system, que se llama Raúl, whose name is Raul, sintió dar una palabra. felt to share a word. Quédate ahí para que lo monitores un poquito. Y no sé si los monitores estén prendidos. Escucho un poquito feedback. Y este joven Raúl sintió dar una palabra. And this young man, Raul, felt to share a word. Y sube a la plataforma y le pregunta a mi papá que si puede decir algo. And he gets on the stage and he asks my father if he can share something. Y mi papá le da el micrófono. And my dad gives him the microphone. Yo estaba sentado hacia el lado, pero hacia atrás, I was seated to the side but towards the back. y la pastora estaba ahí conmigo. And my wife, the pastor, was sitting there with me. Nosotros no estábamos haciendo nada ministerial durante ese tiempo. We weren't in the ministry at that time. Y Raúl voltea conmigo y me dice, Gavino, esta palabra es para ti. And Raul turns to me and he tells me, Gavino, this word is for you. Y yo me puse atento. And I paid attention. Bájale una nadita. Y yo me puse atento And I became attentive. y me dice, Gavino, Dios te está llamando por profeta. And he tells me, Gavino, God is calling you as a prophet. Y en ese momento yo sentí el testimonio del Espíritu Santo. And at that moment, I felt the witness of the Holy Spirit. Cuando ya pasó ese momento, When that moment lapsed, yo le dije a Dios, I told God, Señor, ¿no pudiste haber escogido a alguien más para dar esa palabra? Lord, couldn't you have chosen someone else to give this word? Lo voy a decir así con todo respeto y ojalá Raúl no me esté viendo. I'm going to say it like this with the utmost respect, and hopefully Raul isn't watching. Pero Raúl no era nada. But Raul was a no one. Raúl no era nadie. He was a no one. Dios ni lo usaba de esa forma. God didn't even use him in that way. Él nunca pedía el micrófono. He could never hold a microphone. Él nunca levantaba la mano y decía, yo tengo una palabra. He never raised his hand and said, I have a word. Y el día que lo hace And the day he does it es para decir públicamente, is to say publicly, delante de toda la congregación, before the entire congregation, que Dios me estaba llamando por profeta. that God was calling me as a prophet. Y yo por dentro pensé, And me, through the inside, I was thinking, nadie creyó eso. no one believed that. Porque vino de Raúl. Because it came from Raul.
Dios a mí me ha confirmado esa palabra a través de los años. God has confirmed that word for me throughout the years. Pero yo nunca lo hablo, nunca lo platico. But I never share it, I never speak of it. Porque lo que yo espero de Dios es que usted lo vea Because what I expect from God is that you can see it, y no que yo se lo platique. and not that I would share it with you. ¿Por qué comparto esta historia? Why do I share this story? La palabra de Dios dice que Él escoge lo vil y lo despreciado. The Word of God says that He has chosen the vile and that which has been rejected, Para avergonzar al que se cree sabio. to embarrass the ones who believe to be wise. Escoge a aquel a quien nadie le da credibilidad. He chooses the one whom no one gives credibility to. Hasta parece que Dios lo hace adrede para que no crean la palabra. It even seems that God does it on purpose so they wouldn't believe the Word. Para que la gente diga, ¿a este? So that people can say, this one? No, hombre. Man, ¿A este carpintero? this carpenter? Y la razón que lo comparto, And the reason why I share it, porque lo que lo voy a compartir hoy, because what I'm going to share with you today, yo hubiera preferido que Dios hubiera escogido a alguien más para hacerlo. I would have preferred for God to choose someone else to do it. A alguien que le creyeran. Someone whom you would believe. Porque yo voy a dar esta palabra Because I'm going to give this word, y algunos no lo van a creer. and some aren't going to believe it. Pero está bien, But it's okay. la voy a dar. I'm going to give it. Pero hubiera preferido que Dios hubiera escogido a alguien más, honestamente. But honestly, I would have preferred for God to choose someone else to give it. Pero Dios escoge lo vil y despreciado But God chooses the vile and the rejected para dar una palabra como esta. to give a word like this one. Ahora, no se lo estoy diciendo porque me estoy victimizando. And I'm not telling you this because I'm victimizing myself. Se lo estoy diciendo con entendimiento I am telling you with understanding de lo que Dios hace. of what God does. Vamos a leer en Marcos 11. We're going to read in Mark 11. Voy a tratar de irme lo más rápido posible porque hoy también vamos a tomar la Santa Cena. I'm going to try to go as quickly as possible because today we're also going to partake of communion. Marcos 11:15. Mark 11:15. Amén. Dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. And it says like this: so they came to Jerusalem. Then Jesus went into the temple and began to drive out those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he would not allow anyone to carry wares through the temple. Then he taught, saying to them, is it not written, my house shall be a house of prayer for all nations? But you have made it a den of thieves. And then the scribes and the chief priests heard it and sought how they might destroy him, for they feared him, because all the people were astonished at his teaching. Al compartir lo que voy a compartir, As I share what I'm about to share,
Y cuando use el término la iglesia cristiana, And when I use the term the Christian church, estoy excluyendo completamente a la iglesia católica. I'm completely excluding the Catholic Church. Porque la iglesia católica no es cristiana. Because the Catholic Church is not Christian. Es parte de un sistema corrupto y demoníaco en el mundo. It's part of a corrupt and demonic system in the world. Lamentablemente, el sistema social y el sistema político le reconoce como una iglesia cristiana. Sadly, the religious system and the worldly system recognize it as a Christian church. Pero no es una iglesia cristiana. But it is not a Christian church. Es una iglesia demoníaca. It is a demonic church. Hoy voy a hablarle del remanente del pueblo de Dios. Today I'm going to speak to you of the remnant of the people of God. Síganme por favor. Please follow along. Acabamos de leer lo que representa algunas de las condiciones que Jesús tuvo que tratar. Pero es con el poder que las trató que habla de nuestras propias condiciones y cómo este mismo poder del Espíritu de Dios se va a manifestar por medio de nosotros. Con mucho de lo que Jesús hizo por medio de su ministerio terrenal, ministró nuestro futuro. We just read what represents some of the conditions that Jesus had to deal with. But it is the power that he treated them with that speaks of our own conditions and how this very power of God's Spirit is going to manifest itself through us. With much of what Jesus did through his earthly ministry, he ministered our future. Diga conmigo, Jesús ministró nuestro futuro. Say with me, Jesus ministered our future. Le repito que Hebreos 9 dice que Jesús es el sumo sacerdote, ministro de las cosas venideras. I repeat to you that Hebrews 9 tells us that Jesus is the great high priest who ministers the good things to come. ¿Sí? Yes? Todo lo que ministra Jesús tiene que ver con el futuro. Everything that Jesus ministers has to do with the future. Este lenguaje lo podemos ver cuando Jesús le hablaba a sus discípulos. This language, we can see it when Jesus spoke to his disciples. Jesús hablaba en términos de lo que me hicieron a mí, se lo harán a ustedes. Si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Lo que siento compartirle hoy es la razón porque muchos odiaron a Jesús, para que entendamos por qué nos van a odiar a nosotros. Y tengo que decirle que es realmente fantástico. Jesus would speak in these terms. What they did to me, they will do to you. If they persecuted me, they will persecute you. What I feel to share with you today is why many hated Jesus, so that we can understand why they're going to hate us. And I have to tell you, it's really awesome. Voy a describirle parte de las condiciones sociales, políticas y religiosas que activaron las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Escuche, para anunciar la primera venida de Jesús al mundo. No está hablando de la segunda, está hablando de la primera vez que Él vino. Y ponga atención porque estas condiciones se van a repetir en nuestro tiempo. I'm going to describe to you some of the social, political, and religious conditions that activated the supernatural manifestations of God to announce the first coming of Jesus into the world. Listen, the first coming of Jesus to the world, not the second. And pay attention because these conditions are going to repeat themselves in our time. Estamos hablando que Dios rompe un silencio de 400 años. We're talking about that God breaks a silence of 400 years. Dios rompe un silencio de 400 años. God breaks a silence of 400 years. Y escoge usar unas condiciones sociales que serían el prototipo
para nuestro tiempo. And he decided to use some social conditions that would be the prototype of our time. Entra en una historia humana He enters into human history que se va a repetir en nuestro tiempo. that is going to repeat itself in our time. Primero, política y socialmente, la vida de la gente estaba bajo el control de las leyes del Imperio Romano. Un espíritu totalitario y opresor que no le daba mucho valor a la vida humana caracterizaba el gobierno de ese tiempo. Un sistema de clases sociales y raciales, de marcación cultural y política, también imperaba en el tiempo que Jesús entra al mundo por primera vez. First, politically and socially, people's lives were under the control of the laws of the Roman Empire. A totalitarian and oppressive spirit that did not give much value to human life characterized the government of that time. A system of social and racial classes, cultural and political demarcation also prevailed in that time when Jesus enters the world for the first time. Permítame decir algo antes de continuar. Allow me to say something before I continue. Cuando Dios me empezó a dar esta palabra, When God began to give me this word, me dijo algo muy interesante de ustedes. He told me something very interesting about you. Y me lo dijo así de esta forma. And He told it to me in this way. Les vas a dar una palabra de alto mantenimiento porque estás tratando con gente de alto mantenimiento. That's right. Did I do- You're going to give them a word of high maintenance because they are a people of high maintenance. Póngase de pie, dele gloria al Señor. Stand on your feet and praise the Lord. I'm not joking. I'm not joking. Voltea con alguien y dile, tú eres de alto mantenimiento. Turn around and tell someone you are of high maintenance. You are high maintenance. And you're crazy. ¿Sabe lo que eso significa? Do you know what that means? Que usted es extraordinario. That you are extraordinary. Yes. Ojalá y me crea. Hopefully you believe me. Pero ya sé lo que Dios está haciendo. But I already know what God is doing. Reciba esta palabra de hoy. Receive today's word. ¿Sabe por qué está usted aquí hoy? Do you know why you're here today? Porque se pudo haber quedado en casa. Because you could have stayed home. You're not in control. Nadie de los que estamos aquí hoy estamos en control. None of us, of the ones who are here, are in control. Dios está en control. God is in control. Y qué bueno. And that's a good thing. ¿Sí sabes cuántas veces la has regado? Do you know how many times you've screwed things up? That was good. That is how you translate it. Qué bueno que Él está en control. It's very good that He's in control. Para enseñarnos lo que todavía no sabemos. To show us what we still don't know. Amén. Porque algo viene. Because something is coming. Amen. Y no estoy hablando nada más del mundo. And I'm not speaking just of the world. No estoy hablando. Hoy mi tono no es de oscuridad y de tristeza. Today, my tone is not one of sadness and darkness. Yeah, we'll use doom and gloom because that's what resonates. Yeah.
No estoy hablando uno de tristeza y de oscuridad. I'm not speaking one of doom and gloom. Es algo realmente poderoso que usted va a recibir hoy. It's something truly powerful that you will receive Que today. viene a la iglesia. That is coming to the church. Pero la iglesia tiene que estar preparada. But the church has to be ready. Y esta palabra es para prepararlo. And this word is to prepare you. Ponga atención. Pay attention. Y todo lo que yo comparta hoy, And everything that I share today, tómelo por el lado amable. take it on the good side. Amén, iglesia. Amen. Amen, Amen. church. Antes de sentarse una vez más, voltee con alguien y dígale, tú eres extraordinario. Before you sit down, tell someone next to you, you are extraordinary. You're extraordinary. Ocupe su lugar. Take your seat. Vamos a apurarnos, Randy. Estoy hablando de las condiciones con las que tuvo que tratar Jesús. I'm speaking of the conditions which Jesus had to deal with. Identifíquelas. Identify them. Amén. Yes. Porque usted va a tener que tratar con ellas Because you're going to have to deal with them. como Cristo las trató. As Christ dealt with them. Escuche, y escuche, yo sé que no me oyó. Listen, I know you didn't listen. Hear me. Usted va a tratar con las condiciones como Cristo las trató. You're going to deal with the conditions as Christ dealt with them. Let's say the way. Usted va a tratar con las condiciones como Cristo las trató. You're going to deal with the conditions the way Jesus dealt with them. Escuche con su oído espiritual. Listen with your spiritual ear. No estoy diciendo que usted las tiene que tratar porque Cristo las trató. I'm not saying that you have to deal with them because Christ had to deal with them. Lo que estoy diciendo es que usted las va a tratar como Cristo las trató. What I'm saying is that you're going to deal with them the way that Christ dealt with them. Déjenle un ejemplo. Let me give you an example. La Biblia dice que en una ocasión que querían matar a Jesús, The Bible says on one occasion when they wanted to kill Jesus, lo querían aventar de un despeñadero. they wanted to throw him over a cliff. Y dice que cuando lo iban a agarrar, se les desapareció. And it says that when they were going to throw him over, he disappeared. Usted va a tratar con las mismas condiciones como Cristo las trató. You're going to deal with the conditions in the same way Christ dealt with them. ¿Sí? Yes? Yes, sir. Dile a alguien enseguida, ya le estás agarrando. Tell someone next to you, oh, you're getting it now. Condiciones, Yes, Lord. condiciones. Conditions. El poder de los Césares era tal que para aplastar lo que se consideró como una amenaza en contra del imperio romano, el nacimiento de Jesús, rey de los judíos, se ordenó la matanza de todos los niños inocentes menores de 2 años de Belén y de todos sus alrededores. The power of the Caesars was such that to crush what was considered a threat against the Roman Empire, the birth of Jesus, the King of the Jews, a slaughter of innocent children under the age of 2 was ordered in Bethlehem and in all its surroundings. Y cuando esta matanza tomó lugar, And when this slaughter took place, nadie mantuvo contable a nadie, no one kept anyone accountable. porque ese era el nivel del control político en estos tiempos. Because that was the level of political control in these times. Segundo, religiosamente, el liderazgo, con la excepción de un remanente de Dios. Ahorita preguntaba la pastora, ¿quién es el remanente? ¿Sí? ¿Quién es el remanente? Amén. El sistema religioso manejaba un sistema corrupto de religión que se servía y se enriquecía de la gente. Un liderazgo religioso que también trabajaba en colaboración con el establecimiento político cuando fuera necesario, sin importar quién tuviera que ser sacrificado como daño colateral. Incluso fue esta combinación de poderes sociales que conspiró para crucificar a Jesús. Secondly, religiously, the leadership, with the exception of the remnant of God,
And right now the pastor, my wife, she asked who is part of the remnant. Ran a corrupt system of religion that served and enriched itself from the people. A religious leadership that also worked in collaboration with the political establishment when necessary, regardless of who had to be sacrificed as collateral damage. As a matter of fact, it was even this combination of social powers that conspired to crucify Jesus. Dos de las características principales de esta gente religiosa eran las siguientes. Eran operados por un espíritu demoníaco de hipocresía, homicidio, engaño, abuso de la autoridad religiosa y el uso de la táctica de difamación pública en contra de quienes consideraban ser sus enemigos. Y número dos, eran caracterizados por un espíritu muerto, religioso, incapaz de manifestar poder, autoridad ni unción sobrenatural del Espíritu de Dios. Two of the main characteristics of these religious people were as follows. First is that they were operated by a demonic spirit of hypocrisy, murder, deceit, abuse of religious authority, and the use of public defamation tactics against those who they considered to be their enemies. And number two, they were characterized by a dead religious spirit incapable of manifesting power, authority, or supernatural operation of the Spirit of God. Como falsos profetas y maestros, para preservar su control religioso, enseñaban la palabra de Dios de una manera engañosa y manipulativa, mientras proyectaban por fuera ser justos, santos y ministros de las cosas de Dios. As false prophets and teachers to preserve their religious control, they taught the Word of God in a deceptive and manipulative manner while projecting outwardly to be righteous, holy, and ministers of the things of God. No le estoy describiendo lo que está pasando hoy. I'm not describing for you what's happening today. Le estoy describiendo las condiciones con las que tuvo que tratar Jesús. I'm describing to you the conditions that Jesus had to deal with. Una vez más, no le estoy hablando de hoy. One more time, I'm not speaking to you of today. Le estoy hablando de las condiciones con las que tuvo que tratar Jesús. I'm speaking of the conditions that Jesus had to deal with. Pero si usted puede hacer la conexión, está viendo que las condiciones ya se están repitiendo. But if you can make the connection, you can see that the conditions are preparing themselves. Estas condiciones con las que trató Jesús para ser derrocadas requerían la manifestación de una persona que estuviera fuera del alcance y control de estos sistemas sociales, políticos y religiosos. Requerían la manifestación de un poder y autoridad sobrenatural. In order to be overthrown, these conditions that Jesus dealt with required the manifestation of a person who was beyond the reach and control of these social, political, and religious systems. They required the manifestation of supernatural power and authority. La condición de la historia humana en el tiempo que Jesús entró al mundo por primera vez necesitaba un cambio radical y revolucionario. The conditions of human history at the time when Jesus first entered the world needed a radical and revolutionary change. El ministerio y presencia de Jesús se resintió en su tiempo como una toma de control o como la destrucción del monopolio religioso y político. Jesús se manifiesta e interrumpe y desbarata un sistema de una forma, él lo desbarata de una forma que los religiosos y políticos no podían duplicar, explicar, resistir ni detener. Jesus' ministry and presence suffered as the takeover or as a destruction of the religious and political monopoly. Jesus manifests himself and he disrupts a system in a way that the religious and politicians could not duplicate, explain, resist, or stop. Escucha, Jesús no lo pudieron detener. Listen, they couldn't stop Jesus. Nosotros somos evidencia de ello. We are evidence of that. Amen. Más de 2000 años después,
Y la presencia de Jesús todavía se manifiesta. More than 2,000 years later, and Jesus' presence still manifests. Es demoníaco que este llamado señor Papa haya dicho que Jesús fue un fracaso. It's demonic that this man named or called the Pope would say that Jesus was a fraud, or that he Failed. Jesús no pudo ser detenido. Jesus could not be stopped. Jesús en su tiempo demuestra una superioridad teológica, autoridad y poder espiritual que jamás habían visto los hombres. Jesús estaba en un plano inexplicable y fuera del alcance de todo sistema humano que intentara controlarlo. Jesus, in his time, demonstrates a theological superiority, authority, and spiritual power that men had never seen before. Jesus was on an inexplicable plane and out of the reach of any human system that tried to control him. Porque Jesús ministra los bienes venideros o el futuro. Estas mismas condiciones sociales se van a presentar en nuestro tiempo para que se activen las manifestaciones sobrenaturales de Dios que van a anunciar la segunda venida de Jesús al mundo. Because Jesus ministers the good things to come, or the future, these same social conditions are going to present themselves in our time, so that the supernatural manifestation of God that are going to announce the second coming of Jesus into the world are activated. La dinámica sobrenatural que tomó lugar para que Jesús fuera introducido la primera vez The supernatural dynamic that had to occur so that Jesus could be introduced for the first time se van a repetir en nuestro tiempo para que se manifieste la segunda vez. are going to repeat it a second time so that Jesus can manifest a second time. Y así como Él trató con esas condiciones, And just as he dealt with those conditions, nosotros vamos a tratar con esas condiciones en la misma forma que Jesús lo hizo. we are going to deal with those same conditions in the same way that Jesus did. Correct. Va a ser fantástico. It's going to be fantastic. Amen. Praise the Lord. Todas estas condiciones sociales fueron proféticas, porque Jesús con su ministerio terrenal estaba ministrando nuestro futuro. Es decir, que estas condiciones se van a repetir en nuestro tiempo. All these social conditions were prophetic because Jesus, with his earthly ministry, was ministering our future. In other words, these conditions are going to be replicated in our time. Cuando estas condiciones sociales, políticas y religiosas estén completamente formadas, la Iglesia de Cristo debe esperar la manifestación de actividad espiritual, sobrenatural, poder, señales milagrosas y maravillas del Espíritu Santo, y entender que la segunda venida de Cristo está por manifestarse. When these social, political, and religious conditions are fully formed, the Church of Christ must expect the activation of the supernatural spiritual activity, power, miraculous signs, and wonders of the Holy Spirit, and understand that the second coming of Christ is about to manifest Así itself. como la primera venida de Jesús fue anunciada por manifestaciones de poder, autoridad y manifestaciones sobrenaturales, así también será su segunda venida. Just as Jesus' first coming was heralded by manifestations of power, authority, and supernatural manifestations, so too will his second coming. Debido al ministerio de Jesús de dar libertad a los cautivos, de investirlos de poder y autoridad, de transformarles la mente y trasladarlos a su reino por medio de milagros, maravillas y señales sobrenaturales, la reacción de los líderes religiosos y políticos a estas obras sobrenaturales de Jesús fue considerarlo como el peligro más grande a su manera de vivir, y por eso lo persiguieron, aborrecieron y lo mataron. Because of Jesus' ministry to give freedom to the captives, to invest them with power and authority, to transform their minds and to move them to his kingdom through miracles, wonders, and supernatural signs, the reaction of the religious and political leaders to these supernatural works of Jesus regarded him as the greatest danger to their way of life.
And that's why they persecuted him, hated him, and killed him. Póngase de pie para que escuche esto una vez más. Stand on your feet so you can hear this one more time. Yes. Y cuando escuche lo que le voy a decir, escuchen el espíritu lo que las palabras no están diciendo. And when you hear what I'm about to tell you, listen in the spirit what the words aren't telling you. So Jesús dijo, si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. So Jesus said, if they persecuted me, they're going to persecute you. Si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. If they hated me, they're going to hate you. Si hablaron mal de mí, van a hablar mal de ustedes. If they spoke ill of me, they will speak ill of you. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. ¿Ya puedo escuchar lo que no están diciendo las palabras? Were you able to hear what the words aren't saying? Yo ahorita le voy a decir. Right now I'm going to tell you. Yes, Lord. So, miren lo que está diciendo Jesús. So look at what Jesus is saying. Esto es lo que les está diciendo. This is what he's telling them. So, cuando Jesús dice, porque me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes. When Jesus says, because they hated me, they're going to hate you, Les está diciendo esto. he's telling them this. Todo el poder que se manifestó en mí se va a manifestar en ustedes. All the power that was manifest in me is going to manifest in you. That's what he's saying. Eso es lo que está diciendo. That's what he's saying. Eso es lo que está diciendo. Yes, Lord. The reason they hated me La razón por la cual me aborrecían is because they couldn't stop me. es porque no me podían parar. The reason they couldn't stop me La razón por la cual no me podían detener because I had supernatural power. es porque yo tengo poder sobrenatural. I was out of their reach. Yo estaba fuera de su alcance. They couldn't duplicate me. Ellos no me podían replicar, They couldn't imitate no me. me podían imitar, They couldn't explain me. no me podían explicar. I was out of their reach. Estaba fuera de su alcance. That's why they hated me. Esa es la razón por la cual me aborrecí. And that's the only reason they're going to hate you. Y esa es la única razón por la cual los van a odiar a ustedes. Did you catch that? ¿Cachó eso? Have a seat. Siéntese. Go with me to John 15, verse 24. Vaya conmigo a Juan 15, 24. Ahí está lo que le estoy hablando. This is where what I'm speaking to you about is at. Juan 15, 24. John 15, 24. Cuando ya lo encontró, diga sobrenatural. When you find it, say supernatural. Juan 15, 24. Ponga atención, mire cómo dice. Este es Jesús hablando. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho. Did you catch that? Que ningún otro ha hecho. No tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. John 15:24, listen to what it says, and this is Jesus speaking. If I had not done among them the works which no one else did, they would have no sin. But now they have seen and also hate both me and my Father. So el Señor hace obras sobrenaturales que nadie más pudo hacer en su tiempo. So the Lord does supernatural things that no one else could do in His time. Y porque Él hace estas obras sobrenaturales, lo odian. And because He does these supernatural works, they hate Him. Lo que quiero que note aquí es que Jesús está diciendo que la razón que otros te van a aborrecer
es porque puedes hacer cosas que ellos no pueden hacer. Si puedes hacer algo que otros no pueden hacer, es porque te estás moviendo en lo sobrenatural y sistemas demoníacos están siendo derrocados y dominados. What I want you to notice here is that Jesus is saying that the reason others are going to hate you is because you can do things that they can't do. If you can do something that others can't do, it's because you're moving in the supernatural, and human and demonic systems are being overpowered and dominated. Entonces hay una conexión pues entre hacer obras sobrenaturales y ser perseguido y aborrecido. Es decir, que la única razón que otros te van a aborrecer es porque estás haciendo obras sobrenaturales. There is a connection then between doing supernatural works and being hated and persecuted. That is, the only reason others are going to hate you is because you are doing supernatural works. Póngase de pie para esta otra. Stand on your feet for this other one. Amen. Pero hay otra cosa que Jesús le dijo a los discípulos. But there's another thing that Jesus told his disciples. Fantástica. Fantastic. Amen. Glory. Si me hicieron esto a mí, se lo van a hacer a ustedes. If they did this to me, they're going to do it to you. Y les está diciendo, porque ustedes van a hacer todo lo que yo hice. And he's telling them because you're going to do everything that I did. Nos estaba ministrando nuestro futuro. He was ministering to us our future. Wow. Glory. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Permítame repetirle. Es que nuestro espíritu humano necesita repetición. Allow me to repeat it to you, and that's because our human spirit needs repetition. Por eso tenemos 4 evangelios. That's why we have 4 gospels. Nos pudo haber dado uno, pero nos dio 4. He could have given us 1, but he gave us 4. Y por eso duró Moisés 40 días en el monte, And that's why Moses stayed 40 days on the mountain, porque Dios le tenía que estar repitiendo y repitiendo todo. because God had to keep repeating and repeating everything. Así es que permítame repetirle. So allow me to repeat to you. Mire, les dijo otra cosa tremenda. Jesús le dijo a sus discípulos 2 cosas en línea a este tema. Si me aborrecieron a mí, los aborrecerán a ustedes. Lo que él está diciendo es, si yo hice obras sobrenaturales, ustedes harán obras sobrenaturales. Yes, Lord. Look, he told them another tremendous thing. Jesus told his disciples 2 things in line to this subject. If they hated me, they will hate you. Now listen to the coded message. If I did the supernatural works, you will do the supernatural works. Esta es la única razón que otros te van a aborrecer. This is the only reason others are going to hate you. Pero no solo les dijo eso. En Juan 14:12 les ministró lo siguiente. Escuche. Y el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. But not only did he tell them that, in John 14:12, he ministered to them the following: and he who believes in me, the works that I do, he will do them too, and even greater. Amen. Hallelujah. La única razón que la gente debe odiarte The only reason why people should hate you, es porque estás haciendo obras sobrenaturales. it's because you are working miraculous works. Debe ser la única razón. That should be the only reason. Le estoy hablando al pueblo de Dios. I'm speaking to the people of No le estoy God. hablando a gente social. I'm not speaking to social No people. le estoy hablando a gente I'm política. not speaking to political people. No le estoy hablando a gente cultural. I'm not speaking to cultural people. No le estoy hablando a gente fufu. I'm not speaking to foo-foo people. Come on. Pispir is nice. Fufu, pispir is nice. No, Snowflake. no le estoy hablando a esa gente. I'm not speaking to that people.
Le estoy hablando a gente que debe entender I'm speaking to people who should que understand la única razón que se les debe odiar that the only reason you should be hated, es porque se están moviendo en lo sobrenatural. it's because you are moving in the supernatural. Ocupe su lugar. Take your seat. Lord, yes. Permítame hacer este paréntesis. Allow me to give this parenthesis here. Si sientes que la gente te odia, pero no estás viendo en tu vida las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios y no estás destruyendo los sistemas religiosos y políticos, lo más probable es que te están odiando por algo que tú estás haciendo que necesitas cambiar. Allow me to do this parenthesis here. If you feel that people hate you, but you're not seeing in your life the supernatural manifestations of God's power, and you're not destroying religious and political systems, people are probably hating you because there's something that you're doing that you probably need to change. A Jesús no lo odiaba nada más porque Él les caía mal. They didn't just hate Jesus because they didn't like him. No, lo aborrecían porque estaba haciendo cosas sobrenaturales, No, they hated him because he was doing supernatural things, como desaparecerse delante de ellos like disappearing before them cuando lo querían matar. when they wanted to kill him. Amen. Por eso lo odiaban. That's why they hated him. Yeah. ¿Sí? Yes. Yes? Yes, sir. Si tú sientes que a ti te odian, If you feel that they hate you, pero tú no estás derrocando sistemas religiosos, but you're not overthrowing religious systems, tú no estás destruyendo sistemas políticos and you're not destroying political y systems, no estás viendo nada sobrenatural en tu vida, and you're not seeing anything supernatural in your life, definitivamente eres tú quien cae mal. it's definitely you who rubs the wrong way. Perfecto. ¿Sí estamos entendiendo? Are we understanding? Es importante entender esto porque nos enfocamos en las cosas equivocadas. It's important to understand this because we focus on the wrong things. ¿Por qué no me quiere la gente? Why don't people like me? ¿Por qué no me aceptan? Why don't they accept me? Si yo no les he hecho nada. If I haven't done anything to them. No, lo más probable es que estás haciendo algo. No, the more probable thing is that you're doing something. Por eso caes mal. That's why you rub the wrong way. Repito, no hay nada sobrenatural ahí pasando. I repeat, there's nothing supernatural there happening. No estás derrocando sistemas religiosos. You're not overthrowing religious systems. No estás derrocando sistemas políticos. You're not overthrowing political systems. Hay algo que tú estás haciendo. There is something that you are Le doing. estoy hablando a la gente de Dios. I'm speaking to God's people. Amen. That's right. Cuando la iglesia sea perseguida y odiada, When the church is persecuted and hated, ¿sabe de quién va a ser la culpa? you know whose fault it's going to be? Permítame usar este lenguaje. ¿Sabe de quién va a ser la culpa? Allow me to use this language. You know whose fault it's going to be? De Dios. God's. Porque Él va a soltar su poder sobrenatural en la iglesia. Because he's going to release his supernatural power Y in his cuando church. eso suceda, el mundo va a odiar a la iglesia. And when that happens, the world is going to hate the church. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Ahorita hay un odio contra la iglesia, Right now there is a hate against the church. pero es un odio que la misma iglesia ha formado para sí. But it's a hate that the church has formed for itself. Correcto. I got it. Yeah. Yes. Ujú. Ya me lo voy a terminar. I'm almost going to finish. Las condiciones sociales, políticas y religiosas que activaron las manifestaciones sobrenaturales de Dios para anunciar la primera venida de Jesús al mundo ya se están repitiendo en nuestro tiempo. The social, political, and religious conditions that triggered God's supernatural manifestations to announce Jesus' first coming into the world are already being repeated in our time. Al compartir lo siguiente, tenga en mente que aunque voy a pintar a la iglesia con una brocha general, en medio de estas imágenes, Dios siempre tiene a un remanente santo que usa para sus propósitos. As I share the following with you, please keep in mind that although I will paint the picture of the church with a broad brush in the midst of these images, God always uses a holy remnant who He uses for His purposes. El comportamiento inmoral, escandaloso y el poder abusivo de algunos de la iglesia cristiana en el pasado le han dado una reputación horrible.
The Christian church's past, scandalous and immoral behavior and abusive power of some has given it an awful reputation. Hoy se habla de la iglesia cristiana en términos de su corrupción, hipocresía, enriquecimiento y la enseñanza de falsas doctrinas de maestros y profetas falsos. The Christian church today is talked about in terms of its corruption, hypocrisy, enrichment and of its false doctrine, and of its false teachers and prophets. La apostasía que ahora mismo se está cumpliendo le ha agregado a la ya mala reputación de la iglesia de Cristo. Su imagen no es una buena para nada. The apostasy that is being fulfilled right now has added to the already bad reputation of Christ's church. It's an image that is not a good one at all. No parece que en este momento la iglesia de Cristo con su reputación actual sea un conducto calificado para manifestar la gloria de Dios en la tierra. Los cristianos, en cuanto a la sociedad y a los poderes políticos y religiosos, son una vergüenza y un ridículo, lejos de ser la representación de un movimiento espiritual genuino de Dios. It just doesn't seem right now that Christ's church, with its current reputation, is qualified as a qualified conduit of God's glory on the earth. Christians, as far as society is concerned, are an embarrassment and a joke to everything representing a genuine spiritual movement of God. La razón que algunos de tus familiares no vienen a Cristo es porque ven tu hipocresía. The reason why some of your family members don't come to Christ is because they see your hypocrisy. Ellos ven aquí dentro de estas cuatro paredes cómo tú curralabachandeas. They see inside these four walls how you curalabachanda, Pero ven al verdadero tú en tu casa. but they see the true you in your house. Amen. Te ven aquí cómo te quebrantas y caes delante de la presencia de Dios. They see here how you are broken and fall before the presence of God. Pero ven cómo te comportas y maldices en casa. But they see how you behave and curse at home. Y todavía tienes la vergüenza de molestarte por qué no quieren venir a la iglesia. And they still have the embarrassment of answering you why they don't want to come to church. El punto es que no te creen. The point is that they don't believe you. Y tienen razón para no creerte. And they have reason to not believe you. Yo sé que hay razones por las cuales a mí no se me debe creer. I know that there are reasons why you should not believe me, or I should not be believed. Pero Dios va a usar mi vida para rectificar Amen. Yes, I believe it. Yes. la barbaridad que yo hice dentro de la iglesia. But God is going to use my life to rectify the barbarous things I did inside the church. Estoy aquí como un hombre que sabe lo que le está diciendo. I stand here as a man who knows of what he's talking to you about. Yo sé lo que Satanás es capaz de hacer. I know what Satan is capable of doing. Y Dios me ha mostrado lo que viene. And God has shown me what is coming. Pero también nuestro Dios es un Dios que levanta y restaura. Amen. But our God is also a God who restores and rises up again. Así es que no menosprecie la obra de Dios. So don't minimize the work of God. Amen. Las condiciones ya se están repitiendo. The conditions already are repeating. Entonces lo que se necesita es la manifestación de una iglesia sobrenatural que irrumpa en la escena religiosa de una manera radical, revolucionaria, para hacer las obras que otros no pueden hacer, duplicar ni explicar. So what is needed is the manifestation of the supernatural people of God that can burst into the religious scene in a radical, revolutionary way to do the works that others cannot do, duplicate, nor explain. ¿Quién lo va a hacer? Who's going to do it? Porque aunque se me critique, Because although I am criticized, yo no veo que los críticos estén haciendo algo sobrenatural. I don't
see that the critics are doing something supernatural. Porque si estaban haciendo algo sobrenatural, Because if they were doing something supernatural, ¿desde cuándo que se hubieran presentado aquí? since so long ago would they have presented themselves here? Estoy en el 8626 Dyer, I'm on 8626 Dyer, y si estos fueran así tan sobrenaturales, and if these were so supernatural, ¿desde cuándo que ya hubieran venido a ponerme la mano y a corregirme? since long ago would they have come and placed the hand on my head and corrected me? En casi ya 7 años no ha sucedido. And almost 7 years now, it has not happened. Mucha palabra, A lot of words, mucho bla bla bla, a lot of blah, 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 pero no hay poder sobrenatural. but there is no supernatural power. Hallelujah. ¿Qué se necesita para corregir tales condiciones tremendas? What is needed to correct such tremendous conditions? Ahora, ¿quién lo va a hacer? Now, who is going to do it? ¿Quién lo va a hacer? Who's going to do it? We are. ¿Quién? Who? ¿Quién? Who? The church, the remnant church. La iglesia. The church. Hallelujah. La iglesia de Cristo. The church of Christ. Dios sabe que yo no quería usar este medio. God knows that I did not want to use this means. Me cae mal. I hate it. Or I dislike it. It's okay. Pero el Señor me dijo, hazlo porque le voy a hablar a alguien. But the Lord told me, do it because I'm going to speak to someone. Pero ¿sabe por qué las iglesias usan esto mucho? But do you know why the churches use this so much? Y unas que son súper, hiper, mega, nano profesionales. And some that are super, ultra, mega, nano professional, Tienen un trasfondo tremendo. they have a tremendous background. No banderas pegadas con tape. They don't have banners taped on the wall. No. No tienen una pantalla que no es pantalla They don't have a screen that's not a screen para el proyector. for the projector. Los de ellos están súper claros Theirs are super clear porque hay que darle una buena experiencia. because we have to give them a good Hay que experience. seducir el ojo. We have to seduce the eye. El ambiente en la iglesia, la temperatura tiene que estar correcta. The environment in the church, the temperature has to be correct. Que las sillas le gusten. That they like the chairs. Las pantallas de ellos no tienen tubos saliendo por las paredes. Their screens don't have tubes coming out from the walls. No, yo le estoy hablando de una experiencia. ¡Wow! No, I'm speaking to you of an experience that's just wow. Algunas de las iglesias cristianas hoy ya están mejor que Disneylandia. Some of the Christian churches that are even better than Disneyland. Usted ya no tiene que ir a Florida. You don't have to go to Florida Ya no anymore. tiene que ir a California. You don't have to go to California. Visite una de esas iglesias mega Visit one of those mega churches que le van a tener todo that they're going to have everything for para you. usted. For you. Yes. ¿En serio? Seriously. Pero ¿saben por qué tienen que hacer todo esto? But do you know why they have to do all of this? ¿Saben por qué tienen que usar esto? Do you know why they have to use this? Le digo por qué. Do you want me to tell you why? Porque no hay poder sobrenatural. Because there is no supernatural power. Si a mí me llegara a quitar Facebook o YouTube, If I wanted to remove Facebook and YouTube, no, if they remove me, yo no voy a buscar que me lo restauren. I'm not going to seek for them to restore it. No me interesa. I don't care. I don't care. No me interesa.
Pero yo sé que este medio se usa para atraer a la gente. But I know this means, or this medium is used to attract people. Y el jueves voy a hablar un poquito más de esto. And on Thursday, I'm going to speak a little bit more on this. Escuche, Listen, usted no sabía, you didn't know, pero muchos de ellos hacen lo que Hitler hizo. but many of them do what Hitler did. Yo no sé si usted sabe esto, I don't know if you know this. pero a Hitler le gustaba el teatro, Hitler liked theater. le gustaba actuar. He liked to act. Y antes que él le hablara a las multitudes, And before he would speak to the multitudes, él se paraba delante de un espejo he would stand before a mirror y hacía cosas como estas. and he would do things like these. Wow. Porque quería verse como una persona tan creíble. Because he wanted to see himself as a very credible person. Él trabajaba en su pasión He worked in his passion y cómo poder comunicarla efectivamente. and how he could effectively communicate it. Hay pastores There are pastors que se dicen que son pastores, that call themselves pastors, profetas, maestros, prophets, teachers, que cuando están delante de la cámara that when they're before the camera, cambian, they change. entran en carácter, They enter into a character. Amen. cuidan el tono de su voz, They guard the tone of their voice, cómo lo están diciendo, how they are saying it, qué van a decir. what they're going to say. Se aseguran de ser políticamente correctos. They make sure to be politically correct. La homosexualidad es una aberración del infierno. Homosexuality is an abomination from hell. Amen. Quítenme. It is. Remove me. Porque no quieren decir algo que los sensores de Facebook o YouTube los capturen y luego los remuevan. Because they don't want to say something that the YouTube or Facebook censors would capture them, then remove them. Aquí hay personas There are people here que Facebook los ha puesto en timeout that Facebook has placed on timeout por decir la verdad. by saying the truth. Yes. Pero se tiene que usar esto But this has to be used porque no hay poder sobrenatural. because there is no supernatural power. Pero vienen días But days are coming donde no vamos a necesitar esto. when we will need this. El fuego de la iglesia The church's fire se va a ver en toda la ciudad will be seen in all the city, y la voz va a correr. and the voice will run. ¿Y sabe quién va a hacer esa voz correr? And do you know who's going to make that voice La run? misma iglesia. The very church itself. No necesitamos a YouTube, We don't need YouTube. no necesitamos a Facebook We don't need Facebook para llenar las to iglesias. fill the churches. No necesitamos manipular, We don't need to manipulate. no necesitamos teatro, We don't need theater. no necesitamos cuidar el tono de la voz. We don't need to take care or watch our tone. Yo desde que empecé a pastorear me decía la gente, Since I began pastoring, people would tell me, no grite tanto, pastor, don't shout so much, pastor. bájela la salsa de sus tacos. Bring down the sauce in your tacos. ¿Por qué tiene que ser así? Why do you have to go like that? Bájenle poquito. Turn it down a bit. Come on. No. Como dijo Pablo, As Paul says, soy lo que soy por la gracia de Dios. I am what I am by the grace of God. Y si usted ya me conoce de bastante tiempo, And if you already know me for several years now, haya 5 aquí o 5,000, whether there's 5 here or 5,000, yo le voy a compartir de la misma manera. I will share to you the Word of God in the same Y way. como el Espíritu de Dios me mueva a hacerlo. And as the Spirit of God moves me to do. Y haya 5,000 o haya 5. Whether there's 5,000 or 5. Si el Espíritu Santo de Dios me dice, córrelos, los voy a correr. If the Spirit of God tells me to kick you out, I will kick you out. Aunque
nada más haya 5 even if there's only 5, y nada más nos quedemos la pastora y yo. and it's only my wife, the pastor, and me. Amen. Pero vienen días But days are coming donde la iglesia de Cristo va a demostrar una superioridad teológica y revelación de la palabra de Dios. La iglesia de Cristo va a demostrar estar fuera del alcance de todo sistema humano que intenta controlarle. La iglesia de Cristo va a estar destruyendo todo monopolio religioso y político de una manera que no podrán resistirla ni detenerla. Yes, yes. the church of Christ that demonstrates, the days are coming where the church of Christ that demonstrates a theological superiority and revelation of the Word of God, the church of Christ that demonstrates it's beyond the reach of any human system that tries to control it. The church of Christ is going to be destroying every religious and political monopoly in the way that the church cannot be resisted nor stopped. Estamos hablando de la iglesia de Cristo que está siendo perseguida y aborrecida porque está haciendo las obras sobrenaturales mayores que las de Jesús. We're talking about a church of Christ that is being persecuted and hated because it is doing the supernatural greater works than those of Jesus. Si usted va a ser parte de esto, prepárese. If you are going to be a part of this, prepare yourself. La iglesia de Cristo va a dar un giro poderoso de 180 grados porque las condiciones para la manifestación de la iglesia sobrenatural de Cristo ya se están repitiendo. Christ Church is going to make a powerful 180-degree turn because the conditions to manifest the supernatural Church of Christ is already being repeated. Me ha escuchado decir, si quiere ver que estamos cerca de la segunda venida de Cristo, mire cómo se está comportando el ser humano. Pues ahora también le digo, si quiere ver que estamos cerca de la segunda venida de Cristo, mire el comportamiento sobrenatural, poderoso, ungido y profético de la iglesia. Yes. Amen. You've heard me say, if you want to see that we are near the second coming of Christ, look at how man is behaving. Now I also tell you, if you want to see that we are near the second coming of Christ, look at the supernatural, powerful, anointed, and prophetic behavior of the church. La condición de la historia humana en el tiempo que Jesús entró al mundo por primera vez necesitaba un cambio sobrenatural, radical y revolucionario. The condition of human history at the time Jesus first entered the world needed a supernatural, radical, and revolutionary change. Las condiciones que se van a repetir en nuestro tiempo requieren un cambio sobrenatural, radical y revolucionario. The conditions that will be repeated in our time require a supernatural, radical, and revolutionary change. Dios va a levantar y manifestar su reino y dominio de sacerdotes. Y la iglesia de Cristo va a hacer una toma de control. Vamos a ser perseguidos y aborrecidos porque nos vamos a establecer de nuevo como voz y luz del mundo de la moralidad y santidad de Dios en la sociedad y para los gobiernos. God is going to raise up and manifest His kingdom and dominion of priests, and Christ Church is going to take over. We are going to be persecuted and hated because we are going to reestablish ourselves as the voice and light of the world of God's morality and holiness in society and for the government. Es por medio de lo sobrenatural que vamos a provocar la ira, persecución y aborrecimiento en contra de la iglesia de Cristo. En medio de todo esto, el anticristo se va a manifestar porque no podrá aguantar que la iglesia de Cristo está siendo la luz sobrenatural de Dios en el mundo. It's through the supernatural that we will provoke anger, persecution, and hate against Christ's church. In the midst of all of this, the Antichrist is going to manifest himself because he will not be able to stand against the church of Christ that is being God's supernatural light in the world. Lo vamos a forzar a que se manifieste. We're going to force him to show himself. Con esto cierro. And I'll close with this. Tienen que saber entonces que el sistema denominacional, junto con algunos de sus pastores, profetas, apóstoles y líderes religiosos, ya están de salida, porque las condiciones ya se están repitiendo. You have to know then that the denominational system, together with its pastors, prophets, apostles, and other religious leadership, is already on its way out because the conditions are repeating themselves.
Dios va a sacar a su pueblo de sistemas creados por el hombre que no pueden demostrar el poder sobrenatural de Dios en estos últimos tiempos y los va a desmantelar. God is going to take his people out of the man-made system that cannot demonstrate God's supernatural power in these last days, and he's going to dismantle them. Me consta que en la denominación donde estuvimos, I am certain that in the denomination that we were in before, un líder removió a alguien más, a leader removed someone else, y esta fue la razón. and this was the reason. Le dijo: te mueves de más en el Espíritu Santo y no eres lo suficientemente organizado. They told them, you move way too much in the Spirit of God, and you are not very organized. Y lo removieron. And they removed him. El sistema denominacional ya está por salida. The denominational system is on its way out. Mire lo que está pasando con los metodistas, Look at what's happening with the Methodists, con los episcopales, with the Episcopalians, con los bautistas del sur. with the Southern Baptists. Siga poniendo atención, Keep paying attention, porque Dios va a sacar a su pueblo de estos sistemas humanos. because God is going to take out his people out of these human systems. Esto es el sistema denominacional. This is the denominational system. A ustedes, cristianos clandestinos, hipócritas, entre azul y buenas noches, que tratan a otros con su superioridad moral y legalismos, cizaña terrorista, fraudulenta y gamberra, sus días se les están acabando. Arrepiéntanse o van a ser removidos. And to you, counterstein, moonlighting Christians between hot and cold water, who treat others with your moral superiority and legalisms, terrorists, tares, and chaff, fakers and hooligans, your days are numbered as well. Repent or be removed. La actividad sobrenatural por medio de la Iglesia de Cristo debe entenderse como la señal que anuncia la segunda manifestación de Jesús al mundo. The supernatural activity through Christ's church should be understood as a sign announcing the second manifestation of Jesus to the La world. Iglesia de Cristo va a levantar una voz poderosa como nunca para glorificar a Dios y destruir conceptos e ideas humanas que están corrompiendo y destruyendo a la sociedad. Vamos a destruir falsas religiones y toda obra demoníaca, porque tendremos el respaldo sobrenatural de Dios para hablar y callar a los enemigos de Jesús. Los poderes sociales y religiosos le tendrán miedo y temblarán cada vez que la Iglesia de Cristo hable sobre cualquier tema social, porque tendremos el respaldo sobrenatural para hablar, que no podrán resistir. Christ's church will be able to raise a powerful voice like never before to glorify God and destroy human concepts and ideas that are corrupting and destroying society. We are going to destroy false religions and all demonic works, because we will have God's supernatural backing to speak out and silence the enemies of Jesus. The social and religious powers will be afraid and tremble every time Christ's church speaks about any social issue, because we will have the supernatural backing to speak that which they will not be able to resist. Ahorita se burlan de la iglesia. Right now, they make fun of the church. Ahora hablan mal de la iglesia. Right now, they speak ill of the church. Pero vienen los días donde van a temblar ante la iglesia de Cristo. But days are coming where they will tremble before the church of Porque Christ. cuando la iglesia de Cristo hable, Because when the church of Christ speaks, cosas van a suceder. things will happen. Lo que atemos aquí se va a atar en el cielo. What we bind here will be bound in heaven. Y lo que desatemos aquí se va a desatar en el cielo. And what we unbind here will be unbound in heaven. Y a quien le remitamos su pecado, aquí se le va a remitir en el cielo. And whose sin we remit here will also be remitted in heaven. Esa es la iglesia poderosa sobrenatural de Cristo. That is the supernatural and powerful church of Jesus Christ. No lo que estamos viendo hoy. Not what we are seeing today. Amen. Las cosas están por cambiar. Prepárese, porque va a ser fantástico. Things are about to change. Get ready, because it is going to be fantastic. Fantastic! Yes. It will be. Amén. Fantástico. Fantástico.
Va a haber un giro poderoso en la iglesia. There will be a mighty shift in the church. Y nada más van a quedar los que deben de quedar. And only those who should remain will remain. Usted que tiene dones You who have giftings y llamado de Dios, and a calling of God, muévase, acelérese. move yourself, accelerate No se yourself. quede atrás. Don't stay Y behind. muévase en ese poder del Espíritu de And Dios. move in that power of the Spirit of God. Amén.